Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Putri Sania with student number 2309092. Here I will explain about Marzano taxonomy in cognitive aspect. With my material is plane shape or two-dimensional figure. Here is the level. In here, in Marzano in cognitive level, we have 4 level. For the first level is retrieval. Knowledge retrieval involves recalling information from permanent memory. At this level of understanding, students are merely calling up fact, sequence, or process exactly as they have been stored. The example questions is: execute the steps to calculate the perimeter of a rectangle given its length and width. Why this belong at this level? The operational verb execution in these questions indicates that students are asked to carry out the steps they have learned for calculating the perimeter of a rectangle. This test doesn't require analysis or applying knowledge in a new context, but simply recalling and executing the steps they have been taught. Jadi kata kerja eksekusi pada pertanyaan ini menunjukkan bahwa siswa diminta untuk melaksanakan langkah-langkah yang sudah diketahui dalam menghitung keliling dari persegi panjang. Tugas ini tidak hanya memerlukan analisis atau penerapan pengetahuan dalam konteks baru, melainkan hanya mengingat langkah-langkah yang sudah dipelajari dan mengeksekusinya. Jadi pertanyaan ini meminta siswa untuk mengingat dan melaksanakan prosedur yang sudah dikenal yang sesuai dengan tujuan level retrieval dalam Marzano taxonomy cognitive aspect. For the next level is comprehension. Comprehension requires identifying what is important to remember and placing that information into appropriate categories. Therefore, the first skills of comprehension's synthesis requires the identification of the most important component of the concept and the deletion of any that are insignificant or extraneous. The example questions is: represent a triangle by drawing its corresponding shape given its base and height. Why these questions belongs at this level are: 1. Comprehension level in Marzano's taxonomy focus on students' ability to understand and interpret information. At this level, students are not just recalling or executing procedures, but they are expected to demonstrate their understanding of concept or idea. Jadi level ini berfokus pada kemampuan siswa untuk memahami dan menginterpretasikan informasi. Dalam hal ini, siswa tidak hanya mengingat atau mengeksekusi prosedur, tetapi mereka juga diharapkan untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap konsep dan ide. Kata representasi menunjukkan bahwa siswa diminta untuk merepresentasikan bentuk segitiga berdasarkan pemahaman mereka tentang sifat-sifatnya. Representasi ini juga merupakan pemahaman tentang bagaimana mengubah informasi numerik atau panjang, alas, dan tinggi menjadi bentuk geometri yang benar. Jadi pertanyaan ini termasuk ke dalam level comprehension karena siswa diminta untuk menggambarkan atau merepresentasikan sebuah bangun datar berdasarkan pemahaman mereka tentang konsep dasar bangun dasar tersebut. For the next level is analysis. Analysis is more complex than simple comprehension. The 5 cognitive processes in analysis are matching, classifying, error analysis, generalizing, and specifying. By engaging in this process, learners can use what they are learning to create new insight and invent ways of using what they have learned in new situations. The example questions is: classify the following quadrilaterals based on their properties: square, rectangle, rhombus, and parallelogram. Why these questions belongs at this level are: 1. Analisis dalam Marzano taxonomy mengharuskan siswa untuk menganalisis informasi dan membaginya ke dalam kategori yang lebih spesifik berdasarkan karakteristik dan hubungan yang ada. Pada level ini, siswa tidak hanya mengingat informasi, tetapi juga diharapkan memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih spesifik
berdasarkan pola atau hubungan antar elemen tersebut. Jadi kata kerja klasifikasi menunjukkan bahwa siswa diminta untuk mengklasifikasikan bangun datar yang diberikan berdasarkan sifat-sifat atau karakteristik geometrisnya. For the next level is utilizations. The final level is utilizations or using knowledge. The process of using knowledge are especially important components of thinking for project-based learning since they include process used by people when they want to accomplish a specific task. The example questions at this level are: investigate how the perimeter of a rectangle changes when the length is increased while keeping the width constant. Why these questions belongs at this level are: 1. The verb investigation indicate that students are asked to investigate a phenomenon that requires the application of concept. In this case, students use their understanding of the perimeter of a rectangle and how change in length can affect the result while keeping the width constant. Jadi kata kerja investigasi mengindikasikan bahwa siswa diminta untuk menyelidiki fenomena yang memerlukan penerapan konsep. Dalam hal ini, siswa memanfaatkan pemahaman mereka tentang perimeter persegi panjang atau luas persegi panjang dan bagaimana perubahan dalam panjang dapat mempengaruhi hasilnya, tetapi lebarnya tetap konstan. Untuk menyelesaikan tugas ini, siswa tidak hanya mengingat rumus atau prosedur yang telah diajarkan, tetapi juga menerapkan dalam menyusun eksperimen atau menganalisis yang menunjukkan bagaimana perubahan panjang mempengaruhi perimeter ini. Ini menunjukkan bahwa siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka untuk menyelidiki suatu fenomena matematika yang sesuai dengan tujuan level utilization. Jadi pertanyaan ini termasuk dalam level utilization karena siswa diminta untuk menggunakan pengetahuan mereka untuk menyelidiki perubahan pada perimeter persegi panjang dan menerapkan konsep matematika dalam konsep yang lebih aplikatif. So that's all about Marzano taxonomy in cognitive aspect. I'm sorry for all the mistake and thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.